sang sederem cak suang ni ya ketal kepa video na ni mendal denga Darenching Waterfall nar yang tam inga dao renak ta radio ngaha uni men mana petangan asimana video rangko miswat na da jutun kagen anga ya bike ko rengen renak ta dao radio inga. Daud singa ringsin parau na sukaha deyam na singni yang na mengpa ramadian ya jakra cibak takanga Darenching Waterfall na deyam na jakka si cibak ya jol takang badian pedal doba ramonga pedal doba na takang ramonga daud singa ya ramakuri angin. Daud singa yang injok niam na ya chiko gabat niam na yang nak tananga na simana biap rangko misok akso zolgen daud singa sokna kita bang jeng ha Darenching Waterfall na simang na on kai nok niam na daud singa sigum dagan kuri yang ya sun kat na teman gen biaprang na men ansian na men sla daw bang isa sumen isebut singa sukayen no biapo na daw singa Darenching Waterfall na sukaha nigim na simang biaprang ko nakat nang tamon gen yang pabrik rusak sini jokon bainga yang Darenching dari Darenching Waterfall nga dalni video desan daud singa nok chiri plang tamme ha lemna angmung angni rpe maksa dunga take care and bye bye lemna dalde gapan bia prangko misok atnak ta manja jok neba angat sanggaban no gapan bia prangko misok atnak ta jotong khagen lemna daud singa nok chiri ang injok angni rpe maksa sa sakani riba yan katnak ta mongen ini men ya video ko ni swani na simang ko ba Matiala mo. Bye bye.